سلام كونا أملاحنا ويتنا مرحنينا يسوع كريستوس لسيطان عسيرو لعدام نتاوتيو سلام لمن العالم سللا وجلنا شمول تخبرن تمسكنا يكون لنا قوي عبوتاتنا قم البارخة قوينا باريخو ما خلنا تراخيو مستيرتو قلتلنا نعم لحنا قدس فقادي هنا لنا لما أنتي بعينتو زتفلي مرحقوي إنا حزنا مزينا لنا ماتيوس كم عرف حدا جميرس كم عرف إسران شمون تنزلو كتنتون أيه خلنا معرف يزلو ماتيوس إسران شمونتن معرفات يوم ذلوا زم إسران شمونتن معرفات كم ما يكنسات يومنا مالتي حجي نعهاتهم كلا سعيد تنلم عن تزناجرن كلن ولا نايز حلف سومن لبي لكم ليستوعلكم لنتعبه ليتستوعله قد إنتنيرو لما أنت جن لبي لكم استوعلومه كافزن لما أنت زار أنت راح يفتنا كم زمالتي بالهتات يتقوم لو موبايلكم كلهم تعمد تدخليهم أتنيهم ترح حسكم لي متنبر ولا خنت زجمي يولي كابزن لما أنتي زنقركم وتعي فتنا أي قبرني سلزي بو مسرت بلبي كلاتكم سمعني كم تا موبايلكم حنتك على كي حلفت تسمعوا سخاتمون كافت موبايل زعبي عمره سلزخنا زلكم موبايل سبات لسرحوا الغرض ويو لبنا نقول زاهر سرح الغرض أصل الخنا بعمقات كتدامسو كتحساس بسلدلهوي زاهر عمرنا يورهلنا تفرق يدوكنا حكاية كفلك كفيلك أتحدث صلوات دي عقب من قدر فن الشيء يهم مساي كجمر الله معرف حدا بزعباتها يناجر للنجر إسرائيل حمشت يغزر خمر الله فلو تخينه معرف حدا وانجيل ماتيوس للناجر سلا تولدي قويتا يسوع كريستوسي تولدو زجمر كأبراهام جميرو اسكاب كريستوس يقصر 4 خلتن تولدي قصيرو الله زي مالت كابل علي لو تحت يقصيرو لوقاس كاب تحت للعلي يقصير نيرو ماتيوس جن بأبراهام جميرو لتحتي لاو كريستوس يو قصيرو قصر كله تولدي نايدك توعتيو تراحي القصر أمونجو كم ز أرزو نتك بهالنجر سلست العتوى أنستلوا كاب أحزابي تولدنون أنستي تقصر عينيرن أفت تولدي نايس كريستوس أنستي تقصر عي كوزو مرة أخلت تقصر تلو سلست أنستي تراحي القصر ساتنون أحزابي فولي تاريخ سلاللون كذكر سلالنورن سلستين عتين سنون روت تأمر راتشيب ببهلا نيارنا بكذا تفتنا وين سنقص لنا أنا حزم مالتي ثلاثة نستعتين مني أنا نستن تن لتزارو كون مالتي بزمل كعزي تحزوه تولد قويتا يس كريستوس دما 4 خلتانيو كم ماتيوس قال على زام مالتي قتلوا تخال أي خفالة وانجيل ماتيوس معرف حدا زلو سنسات يس كريستوسن لدت يس كريستوسن كابناي خالقت أنا نسان أول الدان التفلي مخانو لمقلات تدليو نايقويتا يس كريستوس تنساتن لدتنس كمزيو إلين ناجر كمزي تنبيت إساياس قلصو دنقلت سنسيا ودتوال ليا بالتوال مسرت قويتا يس كريستوس بزيكا زري بزيكا ركابي بزيكا مفراس دنقلنا تسانيسو كم لتولده لحبر خفال افتخال اي خفال معرف حدا نغنيو مالتي معرف خلته سلا لدت قويتا يس كريستوس يناجر اب غزي لدت قويتا يس كريستوس ما جبري كقرو اما حيزوم زموت سبات نيرم زوم سبات يوم بكارت عالم كركلنا كان مسراق اكباب زموتيو مسراق مالت دما مبراق يحكي تግርኛ بغيز ስለለምዳ مسراق مبراق حدي ስለዚህ ካብ ሃገርና ተይቀረ ነገስተ ሰባ ወአረብ ጋዳ የመጹ ዝብል ናይ ዳዊት ትንቢት ወንተነጊሩ ስለነበረ ካብ ሃገርና ካብ አክሱም ተይቀረ ኸይዶም ከም ለገበሩ ይሕብር ተልገበሩን ግብር ድማታይ ነረን ወርቂ ከርቤ ዕጣን የነረን ወርቂ ዝወሰዱሉ ምክንያት ሓንቲ ጥራሕ ክነግረኩም ንስኻ ንጹሃ ባህሪ ኢኻ እንትብሉ ንጹህ ኢኻ ጽሩይ ኢኻ እንትብሉ ወርቂ ዕጣን ዘምጽል ድማ ሙዑዝ ኢኻ ሰናይ መዓዛ ለለካ ሽታ ማለት ኢኻ እንትብሉ ከርቤ ዘምጽል ድማ ክትመውት ኢኻ እንትብሉ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ሒዞምሉ መጽዮም ነይሮ ነገር ግን መንገዲ ጠፊዎም ነይሩ ለሄሮድስ ይጥይዎ ሄሮድስ ድማ ለካህናት ጠይቆ ይነግሮም አነውን ክሰግደሉ የሞ በዚህ ተመለስኩም ንገርኒ ይኹም ይብል ነገር ግን ክሰግደሉ ዋላ ይበል ባፉንበር በውሽጥ ግን ክቀትሎ እዩ ዝሐስብ ነይሩ እኛና ለምታይ እዚ ልነግረኩም አለሁ ልነግረኩም ሁሉ ነግረኩም ይሁን ታንቶሎልኩም ስለልሆነ ማለት ልናገር ለለሁ አነ ፈተና ለውጹን አነ ስለልሆነ በውሽጡ ታይሐስብ ነይሩ ሄሮድስ ክቀትሎ ባፉ ግን ታይሉ ክሰግደሉ እዚ ክብል ካለ ሰይጣን ስለልሐደሮ ማህደረ ሰይጣን ስለልሆነ ጽቦ እዚና ንሪ ካብዚ ቀጽሉ ሰብአ ሰገል ተመሊሶም መስኸዱ ኢየሱስ ክርስቶስ بتي بسرات بتي نججر ملاك الزهر ليوسف نجار مسرت
ካብ ገሊላ ናብ ግብፂ ይስደድ ካብ ገሊላ ናበይ አዱ ሒዛቶ ካብ ገሊላ ናብ ግብፂ ይስደድ ተመልአክ ተሰደዱ ጎዩ ኩሎም ከሎ ነታኒኡን ነተህፃንን ሒዝኩም ኩዱ ኢልዎም ነይሩ ምክንያቱ ዮሴፍ ኣብ ሽግር ኣብ ሓሳብ ከኣቱ ነይሩ እዩ ግን ሙሉእ ሓሳብ መልአክ መልእኽቱ ፍጹም ሙሉእ ስለዝኾነ ነኖን ነተን ህፃንን ሒዝካ ኽድ እስካብ ነግረካ ውፅናሕ ምስ ነገርካ ግን ክትምለስ ኢኻ ይብሎ ዳሕራይ ኣብ ግብፂ ወሪዶም ብስደት 3 ዓመትን 6 ወርሕን ተቐሚጦም ተመልአክ ከምታ ውረዱ ልበሎም ከዓ ተመለሱ ይብሎም ንምንታይ ቲ ልሞት ዝደልዮ ኩም ዝነበረ ሄሮድስ ሞይቲ ይሞ ተመለሱ ይብሎም ምስ ተመለሱ ናብ ገሊላ ከኣትዉ ሓሲቦም ነይሮም ኣብ ናይ ክንዲ ሄሮድስ መተካእታ አርኬላኦስ ዝበሃል ወዱ ነጊሱ ስለዝነበረ ናብ ገሊላ ምእታው ፈሪሖም ኣብ ናዝሬት ይዓብዩ ኣብ ናዝሬት ይቕመጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተባሂሉ ይስመ ማለት እዩ ገሊላ ሓዲጎም ናብ ናዝሬት ዝኸድሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ናይ ቦ መተካእታ መን ስለዝነገሰ ሽሙ ፀውዕዎ መን አርኬላኦስ ስለዚ ተመሊሱሎ ማለት እዩ እንተኮይኑ ንቐፅል ናብ ምዕራፍ 3 ንኽድ ምዕራፍ 3 ኣብ ክልተ ይምቀል ምዕራፍ 3 ተቀዳማይ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ስብከት ዮሐንስ መጥምቅ በቃላት ጥራሕ አይነበረን በሰለስተ ነገሩን ለወንጌል ይገልጽ ነይሩ በበላልዑ በከዳድኑ በተዓጣጥቁ ኛርና ናይ ዮሐንስ ስብከት በቃላት ጥራሕ ላይ ሆነስ በበላልዑ በምጉ ማለት እዩ በተዓጣጥቁ ሳልሳይታ ኢለኩም በخዳኑ ምክንያቱ ምጉ አንበጣ ማዕርገዳም ነይሩ ለዕልቲ ጥምቲ ምዃኑ ስብከቱ ክገልጽ ስለደለየ ተፈቂድሉ አዲም ይዕጣቅ ነይሩ ካብ ደማዊ ስጋው ተሐሳስባ التفليتي أنا تيت مرتين تبلي صقرو جمال يخدم نيرو جمال زجورو تجوروا خمسة يترسع ناتي وانجيل استقبله استسبخه زعمنا سودما أي رسعي انتبل ناي جمال تعاتي غنيرو مالتي تخدينو نيرو إذا بدنا بك تستوعب لي دلي بزمالك عزي بيهودا كوابي كم تي إسائياس التناغرو ناسبخه متيو بقدام ببرخا يهودا ناسبخه متيو كم تي من التناغرو من تناغرو لكم نبي إسائياس بربعن حدن معرفو بتنبيتو التناغرو بو مسرت ناسبخ متيو كسبخ كله بالقر ملقعو اسمنا هو الدعم ما هيسي تسيما وستقندا اتسوي ينبر قندي قريب الله قندي نزافن مانو قندي ديالو لله بوجومو وين ميسار قريب الله ميسار نقندن زافن كم زفلالي لكريستوس بميسار مسيلو ناتوم زي يفريو ناو حوي كدوريوم ناتوم زفري دما نبعلو ناو قطرو كسوسوام ناولا نكريستوس بميسار يمسلو مجمريا قال اي دما بمساء يمسلو يوحنس مطبق بمساء خلتقرنايا متحزيا حنتيا قندما مساء نحاسرن سرناين تفلالي نيارينا كريستوس ون خلتقرنو لبهال للو نو هاوي هورو مني زبل سلطان للو املاكن سبن زخونه كخلت اكل حدا اكل كخلت بايري حدا باهري زخونه قويتا بسرنا التمسلو صادقانو لبعلو بحسر التمسنو حتان كباير حقيلو بزي تفعوي زقاصل مهانو لغلصيو مالتي معرف خلت معرف 3 دينانينا تخلاي خفال كقطر 13 جميلكم اسكا مጨረሻ نايز معرف زي مጨረሻ معرا قطرو 17 ስለልኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተጠመቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ ኸይዱ ተጠመቀ እንበር መጺኻ ዮሐንስ ተጠመቀኒ አይቦለይ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጠመቅ ዳሕራይ ዮሐንስ አዊዎ ነይሩ ሓደ ግዜ ስሕደግ ይብሎ ሓደ ግዜ ተጠመቀኒ ዳ ይብሎ እንደ ግዜስ ሓደ ግዜ ስለወለሉ ምክንያት ክርስቶስ ሓደ ግዜ ተጠመቁ ካልአይ ተጠመቅ ብሎ ስለዘይብሉ ግልጽ ዲያ ቀዳማይ ዚያ ካልአይ ድማ በሰውነቱ ተጠመቀ ክርስቶስ በአምላክነቱ ተጠመቅ ዝብሉ አካል ስለዘይብሉ ካልአይ ሳልሳይ ክርስቶስ በፈቃዱ እንበር በግዴታ ተጠመቅ ዝብሉ አካል ስለሌለ ሓደ ግዜስ ሕደግ ኢልዎ ሰሚዕኩም ንዲዮ እዚያ በጣም ደልያይ ካዚ ግን ይደግሙልኩም ሕዝኩም አይደል ሕዝኩም አይደል بفقط تتطمعو بجدي بسونت تتطمعو بأملاكنتو حدا جزء تتطمعو خلاص يتطمع سلالي يقولوا حدا جزء حدا يقولوا ماله بحريته ما هو مستطمعه كافتما يوتس منفس قدس بأمسار رجوي متس عبد ما بدمنا تعينو زفوتي ودي زينا ولا يمتس نو سمعوا زبلجن يلا يوزي يعني سمعت سمعي سل النبرة أما توس معرف 10 شعات نو سمعوا زبل الله يتروسن اندرياس يقول አይን ሰምዕን ኢሎም ስለነበሩ ከነነግሲና ምሳኻ ይብሉ ሓደ ግዜ ጴጥሮስ ድማ ትሞት የብልካ ይብል ስለነበረ ለስምዑ ወልተባሉ ለጴጥሮስ ለያዕቆብ ለሐዋርያት ይንበር ለዮሐንስ መጥምቅ ግን ስምዑ የተባለ ስምዑ የተባለ ዮሐንስ መጥምቅ ታይ ስለሆነ ሰሚዕዎ ስለነበረ ትርዱልናው ነው ሰሚዕዎ እምቢ የሰምዒ ለወለሉ ግዜ ስለላይ ነበረ ስምዑ የተባለ ማለት ያው ዮርዳኖስ አቦ
معرف سلسته زي كابلنا نا معرف 4 نشجر معرف 4 قويتا يسوع كريستوس مستطمقه كي وعلى كحدرا وقرنتس قيدو صوم 4 معلتن 4 ليتن كم صومه دحري سيطان موصي كم زفتنو سب بنجرا اينبرن كاب እግዚአብሔር ብዙት ቃል ይልምበር ነተሰስዓ بتعقستي كم لملسو ወይም ደግሞ በጠቅላላ ሐሳብ ከነገርኩም አም ምዕራፍ 3 ፍት መጀመሪያ አፍት ምዕራፍ 4 መጀመሪያ ክፋል 3 አርእስተ ሀጣው ልተሸነፈሉ ከንደ አርእስተ ሀጣው 3 አርእስተ ሀጣው ልተሸነፈሉ ካው ኸላይ ቀጽል ለደማ ክርስቶስ አብ ገሊላ አካባቢ ከም ልሰበኸ ህዝብ ይነብሩ ሰጥልመት ወጽላለተመ ትርየ ብርሃን አብየ አው ጸልማትን ጽላለተመት ዝነብር ነበር ህዝቢ አብይ ብርሃን ራየት ኢሉ ክርስቶስ ከም ልሰበኸ ካሊውን መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ ንስሐ እተዊሉ ክርስቶስ ከም ልሰበኸ አም ምዕራፍ 4 نرخو مالتي يوحنس مطمق ام معرف 3 منግስተ ሰማያት قريب ايا نسها تويل نيرو ክርስቶስ ድማ معرف 4 منግስተ ሰማያት قريب ايا مو نسها እተው ኢሉ ነይሩ ካብዚ ብተወሳኺ معرف 4 ክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኔ ዓለም ናይ መጀመሪያ ደቀ መዛሙርቱ ልመረጸሉን ናይ መጀመሪያ ተአምራቱ ልገበረሉን معرف 4 ናይ መጀመሪያ ታይል መረጸሉ ናይ መጀመሪያ ታይል ገበረሉ ተአምራት እዚን ام معرف 4 ተረኽውን ቶም ናይ መጀመሪያ ደቀ መዛሙርት ልተመረጹ ተጸውዑ ድማ እንድርያስ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ሐዋርያት ተጸውዑም እዮም 12 እዮም መጀመሪያ ልተጸውዑ ግን እንድርያስ ያዕቆብ ዮሐንስ ጴጥሮስ የናሪና እዚ ሁሉ ግዜ ለትፈልጡ ወይኹም ከተርስዕዎ ናይ ግባ እዚ ልታከሰ ሰብተልዩ በጣም ከገርመኒ ስለዚህ ከይተገርሙ ነው ወጃው የናሪና ባደ ናይ መጀመሪያ ደቀ መዛሙርት ዞም ነገርኩም እዮም ኣብ ምዕራፍ ክንደይ ይርከቡ ምዕራፍ 5 መጀመሪያ ክፋል አካባቢ ለሎ አንቀጸ ብጻን ይባል አንቀጸታይ ብጻን ደይሐሸኩም ብጻን ይሐሸኩም ሐቅ ናይ ብጻን አንቀጽ ይባል ትሽዓተ አንቀጻት ኣብዚ ኣለዋን ብጻን ዝብላ ትሽዓተ ኣለዋ ኣብ ምዕራፍ 5 ማለት እዩ ብኸምዚ ንሐልፈይና ካብዚ ቀጽሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ንስኻቱም ጨዊኹም ንስኻቱም ብርሃን ኢኹም ተዋሃሉሉ ክርስቲያን ጨዊኹም ብርሃን ኢኹም ተዋሃሉሉ ኣብ ምዕራፍ 5 ንረኽቦ ማለት እዩ ቀጽሎ ምዕራፍ 5 ኦሪት ከም ተፈጸመት በር ከም ላይ ተሰዓረት ልናገር خفاليو ከም ቁጥር ኢሳይ ሓደ ጀሚርኩም እስከ መጨረሻ ተሪኹም ድማ ቶም ናይ ኦሪት ትእዛዛት ከም ልተፈጸሙ ይሕብር ብፍላይ 6 ትእዛዛት ወንጌል ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንረኽቦም ንሳቶምውን ንሐውካ በኾንተይ ተቆጥዕ ንሰበይቲ ብዝሙት ኣይትርአ ንሰበይቱ ብዘይካ ዝሙት ዝፈትሐ ኣመንዝራ ገበራ ወይም ደግሞ ይትዳር በሲታ ከዛን ወለበድ ዝሙት ካብ ዝሙት ወጻይ ንሰበይትካ ይትፍታሕ ሳልሳይ አዚያ ረብዓይ ትምሃሉ ጉሙራ ፈጽምኩም ኣይትምሃሉ ዝብል ሓምሻይ ይትቃወሙ ወላ ኦኪ በኦኪ ንኹፉ በኹፉ ይትቃወሙዎ ሻድሻይ ኣፍቅሩ ጸላእተኩም ዝብል ኣብ ምዕራፍ 5 ንረኽቦ ማለት እዩ እዚ ናይቲ ሕጊ ኦሪት ዝነበረ መፈጸምታ እዩ ጠቕላላ ሐሳብ ልነግረኩም ግን ካብ ምዕራፍ 5 ጀሚሩ እስከ ምዕራፍ 7 መወዳእታ ዘሎ ናይ ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ እዩ ናይ ክንደይ መዓልቲ ትምህርቲ እዩ ካልኣይ ቀዳማይ ናይ ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ጎ ወይም ናይ ከረን ትምህርቲ ናይ ምንታይ ትምህርቲ ኢለኩም ናይ ከረን ትምህርቲ ካብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 ጀሚርኩም እስካብ ምዕራፍ 7 መጨረሻ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ጎ ትምህርቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ ተዋሂሉ ይፍለጥ ኣብ ምዕራፍ 5 ከምቲ ነገርኩም ሕጊ ሓዊሱ ማለት ምዕራፍ 6 ድማ ሕጊ ተፈጺሙ ሰብ እሁል ስለለይኮነ ትሩፋት ዝበሃል እውን ክገብር ስለልግቦ ትሩፋት ትባል ምዕራፍ 6 ትሩፋት ትባል ታይ ትባል ኢለኩም ምዕራፍ 6 ትሩፋት ንኣብነት ካብ ትሩፋት ታይታ እዩ ተልኩምኒ ጾም ጸሎት ምጽዋት እዚ ኣብ ምዕራፍ 6 ብደንብ ተቐሚጡሎ ማለት እዩ ጾም ጸሎት ምጽዋት ድርድልናኩም ዲኹም ብጣዕሚ ልፈጥን ኣለኹም በጣም ፈጢኑ ልዝናገር ሰብ መድኃኒቱ እንታይ በጣም ፈጢንካ ምስማዕ በቃ እዚያ ናይ ኩሉ ግዜ መርህ እያ ስለዚ ፈጢንኩም ንቃሕተ ህሊና ወኒልኩም ብደንብ ትሰምዑኒ ደልየ ካብኡ ከዓ ትጥቀሙ ስኻትም በነፍስኹም ትጥቀሙ በታ ትመጽእ ፈተና ከዓ ትዕወቱ ስለዚ ምዕራፍ 6 ትሩፋት እያ ሰለስተ ነገር እያ ትናገር ጾም ጸሎት ምጽዋት እያ ትናገር ለምዕራፍ 7 ንኽድ ምዕራፍ 7 ጠቕላላ ሓሳቡ ምፍራድ ከም ዘይግባእ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ እያ ትብል ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚራ ምፍራድ ከም ዘይግባእ ትናገር ቅዱስ ነገር ለኽላብ ምሃብ ከም ዘይግባእ እውን ቀፂላ ትናገር ዝለመነ ከም ንረክብ ለምኑ ክትረኽቡ ኢኹም ኣሕኹ ክፈተልኩም እዩ ድለዩ ክዋህኩም እዩ ናበለ ይናገር ንባዕልኩም ጽቡቕ ትምነይዎ ነገር ለሰባት ለጎርሎም እዩ ኩለቸ ተፈቅዱ ይጎርለኩም ሰብ ከማሁ ጎርሎም አንቱምኒ ስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ ልብል ኣብ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 12 ኢና ንረኽቦ ንዓኹም ክገብሩልኩም ትደልይዎ ነገርስ ንኻልኦት ለጎርሎም እዩ ካብ ዝተወሳኺ ኣብ ምዕራፍ 7
ካብ ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቁ ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ይነግረና ከመይ ጌርና ንፈልጦም ከይንብሎ ድማ ካብ ምግባሮም ትፈልጥዎም ኢኹም ኢሉ ካብዚ ቀፅሉ ቁፅሪ 21 ከባቢ ተወፂኹም ኩሉ ኣቦይ ኣቦይ ጎይታይ ጎይታይ ይብለኒ መንግስተ ሰማያት ኣይወርሺ ተቃድቲ ሰማያዊ ኣቦይ ልገብር እምበር እዩ ነርና እዚ ቃል እዚ ምዕራፍ ክንደይ ነግኒ ይብለኩም ኣለኹ ምዕራፍ 7 ኢና ነና ሓቀይ ያው እንረኽቦ ማለት ካብዚ ቀፅሉ እዚ ካሊእ እንታይ ልብል ንረክብ ቃለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ገዝኡ ኣብ ኮኹሒ ለሃነፀ ሰብ ይመስል ቃለይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ግን ገዝኡ ኣብ ሓሸዋ ለሃነፆ ይመስል ዝብል ኣብ ምዕራፍ 7 ንረኽቦ ይናልና ክቕፅል ዶ ምዕራፍ 8 ተኣምራት እያ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ጠቕልል ኣቢልኩም ሓዝዎ ተኣምራት ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ተኣምራት በቃ ጠቕላላ እንታይ ማለት ተኣምራት እዛ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ደማ ብሓደ ግዜ ቀጥ ለበለላ ክርስቶስ እዩ ወዱ ሓሚምዎ ወደይ መፂኻ ድሕነለይ ግን ላብ ውሽጢ ገዛይ ክተኣተ ይግበካ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ዝበለ ሰብኣይ ኣብዚና ንረኽቦ መፃጉዕ እውን ኣብዚና ንረኽቦ ምዕራፍ 9 መፃጉዕ ክርስቶስ ከም ለድሕኖ ሓማት ጴጥሮስ ኣብዚና ንረኽባ ናይ ብዙሖም ትለምፃም ዝነበረ ሰብኣይ ተፈቂድካስ ክትንፅህኒ ትኽእል ኢኻ ዝበሎ እውን ኣብዚና ንረኽቦ ስለዚ ምዕራፍ 8 9 ጠቕላላ ትሕዝቶ እንታይ ይብለኩም ኣለኹ ተኣምራት እዩ ምዕራፍ 8 9 ፅቡቕ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ላብ ምዕራፍ 10 ንሸግር ማለት እዩ ምዕራፍ 10 ድማ ናይ ሃዋርያት ሕርያ ንርኢ ሕርያ ሃዋርያት ለሃዋርያት ንዓሰርተ ክልቲኦም ፀዊዑ ወሰሚዮም ሃዋርያት እዩ ዝብል ሃዋርያት ኢሉ ሰየሞሞ ክርስቶስ ስልጣን ሂቡ ማህተም ሃቲሙ ከምቲ ንጉስ ለዝኾነ መልእኽተኛ ክልኽ ከሎ ማህተም ሃቲሙ ዝሰዶ ክርስቶስ ድማ ስልጣን ተኣምራት ክገብሩ ኣብ ልዕሊ ድውያን ኣብ ልዕሊ ጋንንቲ ኣብ ልዕሊ ሕማማት ስልጣን ሂቡ ኪዱ ፈውሱ ብነፃ ተዋሃብኩሞ ብነፃ ሃቡ ብውህብቶ ተዋሃብኩሞ ብውህብቶ ሃቡ ኢሉ ለሃዋርያት ለስብከት ወንጌል ክርስቶስ ይሰዶም የዋፍሮም ማለት እዩ ዳሕራይ መከራታት ከም ለጋጥሞም እውን ጠቂሙ ይሰዶም ስጋኹም ንዝቐትልኹም ኣይትፍርሕዎም ኣይትቀየምዎም እውን ከም ርግቢት የዋሃት ኩኑ ከም ተመን ድማ ለባማት ብልሕታት ፀቢባን ኩኑ ኢሉ ይሰዶም ማለት እዩ ግልጽ ድዩ ፅቡቕ ዲና ኔና ምዕራፍ 10 እዚ ምዕራፍ 11 ስለ ናይ ክርስቶስ ለዮሐንስ መጥምቅ ከም ልወደሶ ልናገር ዮሐንስ መጥምቅ መልእኽተኛ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ላብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዲዱ ነይሩ ትክመፅእ ዘለዎ ንፅበዮ ንስኻ ዲኻስ ወይም ካሊእ እዩ ኢሉ ነይሩ ዮሐንስ መጥምቅ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልመለሶ መልሲ ድማ ከይድኩም ንዮሐንስ ንገርዎ ዕውራን ይርኢ ኣለዉ ሓንካሳን ይጎይ ኣለዉ ለምፃማት ይነፅሁ ኣለዉ ነዳያን ይብሰሩ ኣለዉ ባይ ዘይተዓንቀፈ ብፁዕ እዩ ኢሉ ክርስቶስ ይናገር ስለዚ ለዮሐንስ መጥምቅ እንታይ መሊሱሉ ማለት እዩ ተኣምራትስ ተስኻል ረኻዮ ይኾነን ካሊእ ተኣምራት ካሊእ ኣገረምቲ ስራሕቲ እዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ይሰዶሞ ይምልሶም እቶም ደቀ መዛሙርቱ እዞም ደቀ መዛሙርቱ እስጢፋኖስን ኣካውሕን ይባሃሉ ነይሮም መን ይባሃሉ ኢለኩም ኣካውሕ ዋላ ተዘሒዝኩሞ እስጢፋኖስ ተሒዝኩምለ ደስ ይብለኒ ካብቶም ዮሐንስ መጥምቅ ዝለኣኾም ደቀ መዛሙርቲ ሓደ ፀውዑ ከምዚ ኮነ ይኽእል እዩ ፈተና የስርሐኩም ደለ ኣለኹ ካብቲ ዝነበርኩኹም ኩሉ ፍርቃ ፍርቂ ተሒዝኩምለ ፀገም ይብለ ዋላ ልማዓንቲ ሰሚዕኹም ንፅባሕ ብደንብ ተመሊስኩምስ እኹል ስለዝኾነ ማለት እዩ ቀሊል መመዘኒ ክንገብር ስለንኽእል ስለዚ ምስ ሓለፉ ምስ ተመለሱ እስጢፋኖስን ኣካውሕን ክርስቶስ ለዮሐንስ መጥምቅ የወድሶ ኣንስቲ ካብ ዝወለዶም ከም ዮሐንስ መጥምቅ ዝበለ የለን ይብል ኣብ መንግስተ ሰማያት ግን እቲ ዝንእሶ ይዓውዮ ልብል ዝገርም መልክዕ ቃል ኣሎ ኣብ መንግስተ ሰማያት እቲ ዝንእሶ ይዓውዮ ማለት ካብ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ሊፁ ትሕትና ዝገበረ ሰብ እንተልዩ ግን ኣብ መንግስተ ሰማያት ለዮሐንስ መጥምቅ ክበልፆ ከም ዝኽእል ክርስቶስ ኣምላኽና ብደንቢ የነፅር ማለት እዩ ካብዚ ቀፂሉ ብዘይ ምእማንን ተወቀሳ ከተማታት ኣለዋ ኣብ ምዕራፍ 11 እንታይ ብዘይ ምዃንን ብዘይ ምእማንን ተወቀሳ ከተማ እኒዋ ንሳተን እውን ኮራዚ ቤተሳይዳ ቅፍርናሆም ይባላ መን ኢለኩም መጀመርያ ካልኣይ ኸ ሳልሳይ ቅፍርናሆም ካብዚአን ሶዶም ጎሞራ ከም ልሕሻ ኣብ ምጽኣት መዓልቲ ዕረፍቲ ከም ረኽባ ክርስቶስ ተናጊሩ ለሰለስተ ከተማ እዚአን ከይትርስዕወን ካሊእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ዕረፍቲ እዮ እሞ ካባይ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ፀውራ ዝኸበደኩም ድኹማት ናባይ ንዑ ከም ዝበለ እውን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ ዳሕራይ ለወንጌል በርዑት ይምስላ ስማርዌተኒ ሰናይ ውእቱ ጦርየኒ ቀሊል ውእቱ ኢሉ ለወንጌል በርዑት ይምስላ ማለት እዩ ምዕራፍ 12 ኢየሱስ ጎይታ ሰንበት ከም ዝኾነ ብሰንበት ሰናይ ስራሕ ምስራሕ ከም ልፍቀድ ሕማቕ ስራሕ ይፍቀድ እምበር ሰናይ ስራሕ ይፍቀድ እዩ ኢሉ ነቱ ኢዱ ዝሰለለ ሰብኣይ ከም ዝሕወዮ ኣብ ምዕራፍ 12 ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ
نخلاتنا دحنوتي الأخلنا أملاحنا كالي غانين زحادرون نمنفس قدوس زصرفن سب مچرشو بتعمي كنن يمخانو ኢየሱስ ክርስቶስ ልተናገሮ خفالو ነው ዘዩ ጽቡቆም بفريقو كم زفلت لتناغرو ነው ዘዩ بزعوا ملكت يوناس ነው ዘيلو امراف 12 حنتي قلل ولد كنغركم اتي بغاننت لساقل صنح سب امو بصبل بتفلالي مخنيات بصلوت لدحانه تمليسو لابحات ياتاتيو تحده غانين نسو شعات غاننت حيزوملو حيزلو خمز مصمو تدحرايو كالز قدماي كم لجدد لتناغره امراف 12 مجمري حدا غانين نيرو بحري خندي غانين نمصي لكم خندي غانين خوينو مالتي شو مونت زخمزي عينت تاريخ يسوع كريستوس نغرنا او زي يركب قالي لسمعو فقادبي لغورو كلهم حوي حفتي نيوم يلو كريستوس هم تناغرون معراف 10 نرهو معراف 10 تقلالا ناي حدا معلت تمرتيه تقلالا تحستاون بمثالي تنغرلا ناي مثالي معلتي يا معراف 10 نيرنا بعد معراف 10 ماتيوس كريستوس كمل يمرا جميرو اسكا مጨረሻ اذا معراف زيا قطرታት مخنغركم 58 قطري አለዋ ጠቅላላ ግን ምሳሌ ያኩላ መጀመሪያ ዘርን ዘራን ኢሊ ጅምር ካው ስርናይን ክርዳድን ይብል ካው ህተ ተሰናፔ ይብል አድር ማለት ይዛፍራ አድር ይብል ቢሂቁ ይብል ቆጽልውን ገሪፍ ባህሪ እንቁ ይሉ ሰለስተኛዋ ብዛዕበን ይናገር ማለት ትምርቲ በምሳሌ ለምህር ለማልቲያ ምዕራፍ 10 ሸውዓተ ምሳሌታት አለዋ ካፍተን ሸውዓተ ምሳሌታት ክልተ ጸው ዘራን ተሰናህ ቢልካ ጽቦ ስርናይን ክርዳድን ትልተሪ እሺ በውዚ መልክዕ ዚ ከተሙሉስ ላይ ይደልየ ሓደራ እግዚአብሔርን ሶላትና ይሁን ምዕራፍ 14 ሞት ዮሐንስ መጥምቅ ይልናገር ሞት ዮሐንስ መጥምቅ በሄሮድስ ከም ተቀተለ ናይ መቅታሉ ምክንያቱን ይከውነ ከታውስ ቢሲተው ከፊሊጶስ ሰበይተ ሐውካ ፊሊጶስ ከተውስ ወይግበካን ስለልወሎ ዮሐንስ መጥምቅ ለሄሮድስ ግን ተመቃኒው ለዮሐንስ መጥምቅ ይቆትሎ ናይ ቅትለት ምክንያት አውዚ ዝኾነ ሄሮድያዳያ ወለተ ሄሮድያዳያ ትባል ሹማ ናይታ ወለተ ሄሮድያዳ ትባል ሰሎሜ ይሽማ አዳ ሄሮድያዳያ ስለዚህ ዚአ ዘፊና ሳዕሲዓ ሕጉሳን ሄሮድስ ያ خصادو رؤسو تقبل حيزا خيدا مالتي كاوزي مهارنا املاخنا زفن لمنتاي خمس خيد مجرشو كان مصحف قدوس مردا نخلينا بحفشا كنا معرف 14 تحزلي يوحنس مطلق تاريخ قداماي خلاي دما معرف 14 يسوع كريستوس لمجمريا غزي انجرا كما بلا بركته تاي خم لبركته انجرا خم لبركته فلت عسان حموش تنجران زبركتلو معرف 14 يخم تروحو نيارينا كيترس عوازيا قلت عسان حموش تنجران انت بركت تاريخ لنقرنا ماتيوس معرف اندي ولك مالو 10 اندي 14 معرف 10 حموش تون تمساسالي نخال اكزي انجرا كريستوس هم لبركته جن تم معرف 10 حموش تنجرا لبركته كريستوس قطروخ اندي نيرو تيلكم هالو ولد زي زوتو وهدات عسان شوعات انجران نيشت حنت عسان شوعات انجران حنت عسان عندي لكم شوعات انجران حنت عسان كاوزي 4000 سبات يوم تصقو كفتنا مجمريا معرف 10 حدا لو زولكم جن 5000 سبات يوم تصقو نيراريا بقى حيزي تزيحيسكم مخنيات تاي كتغور تخليهم او غزاهم كيدكم تدرسسوا طبعا عباره 10 4 عندي سبات تصقيهم 5000 يلنا عندي انجرا نيرو 5 انجران عندي عسان لكم قلت عسان معرف 10 5 دما عندي انجرا نيري لكم شوعات عساخ عندي نيرو حدا اللي تصقوا سبات عندي نيرو عندي 4000 الترفه اوزنا 4000 تصقوا له الترفه دما شوعات موسو نيرو افتم 5000 اللي هو العود الترفه دما 10 موسو نيرو بحيثكم ولصنحهم تيكلسكلكم بدنبو عليهم تناغرون لهم እግዚአብሔር አምላክና ካውዚ ብዓለም ምስጢር ጦዩ ይግለጸልና ከይበዝሕኩም በር ኻሊኡን ምዕራፍ 15 ንሰብ ዘርክሶ ካፍ ዝወጽ እምበር ናብ አፍ ዝኣቱ ከም ዘይኮነ ተናገረሉ ምዕራፍ እዩ ንሰብ ዘርክሶ ካፍ ዝወጽ ደስ ናብ አፍ ዝኣቲ ተናገሩ ካፍ ዝወጽ ደ ናብ አፍ ዝኣቲ ምዕራፍ ተይተጠየቁም በኸምዚ ኢለ ተጠየቁ ትኽእሉ ኢኹም በዚ መልክዕ እዚ ግን ልብ ኢልኩም ትሕዝዎ ይግባእ ምዕራፍ 16 ጭብጥ ዝኾነ ሓሳብ ክነግረኩም ክልተ ነገር ኣብ ምዕራፍ 16 ክልተ ነገር ትረኽቡ
قدامي كريستوس سبات نعي من يولني إلو كم لتناجره أمو من ودك زي أمريكا هيا ويل من ليشلو بيتروس كم لما سلوا معرف 10 شديش ترهو قال أيدما كريستوس كم لموت ثلاثة أجزاء يتناجر نيرو ويتو هم تسع أو إنجيل ثلاثة أجزاء يتناجر نيرو مو إذا قداميتي كم لموت التناجر لا معرف أم معرف 10 شديش تهم ترهو قلت ريا قال أي تدما كموتيو كريستوس سالسي معلت جن كتسيو له كريستوس لوعد والتناجر له أم معرف 10 شو عدت ترهو سالسيت تنبيت موتو أم معرف إسرة ترهو قداميته من ترهو خاليتي سالسيتي كم زي أبغى لا تدخل يا زي حفشوا في التتيز بالجفاء منهم نجر كي مسلكم لذي كريستوس سلام موتون تنسايون أو إنجيل ماتيوس ثلاثة جزء تناجر نيرو معرفاتهم تصرح تبال تقول ويم دمو كندي جزء تناجرو كم لو موت كندي جزء تناجرو وانتم بالوس لا تدخلوا لبيلكم حزوا معرف 10 شو عته أو دورة تور برهان ملوكته كريستوس كم لجلته كورد كله دما حدا يعني إنز حدا روه من إسي لاو أقرب بيلهم سواتهم تيمو كريستوس خمسة حوايو للناجر معرفي ومعرف 10 شو عته كلا يخطي لكم نيرة معرف 10 شو عته بزعوا موتل خلا يجزي هم تناجر لكم نيرة قديم حكي معرف 10 شو عته تروه هم مالتي معرف 10 شو منته سلا تحتنان سلا يكرتان هي تغلى الحسابة سلا من تايم تايلكم تحتنان يكرتان تحتنا كم أنا تكونوا تبل حسابة يكرتان ما حاو كان تبديلك بين خطيكو خلا يحسك وسد تعويك خلا يوسد خزون تعويك لبيت كريستيان نجرا بيت كريستيان تعويوا كم أرماو متصباوي يكون الكات وهيلو كريستوس بمثالي 1000 حاتيات حد يقولكم يومو 100 حاتيات حاوكم نسخاتهم لا يقرأوا له حدا كيلو كم تناقروا للناقر معرف 10 شمونته معرف 10 تشعته مفتاح كم زي قباء مجمريا كبابي قالو مفتاح فتيمو زي قباء كم زي خانه قال عيدما تياقي هفتام سواي مزيو منقصة سمايات بخمئية الرس نازل العالم هيوت كورس انتاي خقبر إلو قيتا يس كرسوس يتيقومو تزازات حلو يولو كويتانا رما سا تزازات سكاو قدمي فتيمو يأي مطولو بار زلم عريخا فتم تخون تدليخا حانت غرياتكا زلكا نورات كلو شيتكا ساعدني ولا موت هفتام دما واي نورتي حديقة ما يسعوكا يولو هفتام كابلا منقصة سمايات كاتو بعين مرفي تايك حل في قليلين إزي لي يمصوت هفتام ينبر لقلو خمزي خانة تناقاقيرنا إنا حكيم ترقوامينا مستيروكم سبفيه تناقيرنا إنا هذا مستيرهم كل نقرأكم لله حفشة وفلتت نايتون جلد حساسة للنقرأكم لله فتناون سوس للخون بو مسارتي السوي اللي حبر لنا نايت هفتام للوك على الملس مس كريستوس أمعرف 10 شعات إنا نروحو مالتيو أملاخنا مستيرتو خذو كاوزي بالعلو زي حقلة لنا قال معرف إسراء مثلا سرحتين ياتا تاخل تويني وين قبأت سرك قبأت ناقستول ناي نقول ناي مشيتن ول توم نقول حيزم أسرح الوعلون توم مشت زموتن حدا دموز كم تخفلوا لحبر معرف أم معرف إسرائيل ترى هو قال يا أخي معرف إسرائيل أنتو تايلكم نيره يس كريستوس بزعوا موتن تنسايون لهندك زيل تناقروا له يا خبر اللي إنسان سيجزيل تناقروا له خلي أبزي معرف إسرائيل أنتو خصكم دك زوديوس حدينا بيمانك حدينا بتسقامك أنقسنا يلوم بمخنيات النوم غيرهم لتيقولوا معرف أو زيو مالتي كيف بزحكم برك خليونا له سيخلنا معرف إسرائيل حدن نيارب حدا سله هو سعينا للناقر معرفين سله من تاي ناقر سله هو سعينا كالي ناي معرف إسرائيل حدن مستير كنقرأكم كم معرف إسرائيل حدن جميرو اسكام مترشة ماتيوس زلو اسكام معرف إسرائيل شو منتن مالتيو ناي حدا سو من تمرتيو ناي خندي تمرتيو ايوه ناي حدا سو من اسكام تحزي ناقرأكم تصنعه كاو وطرح كم معرف حدا ماتيوس اسكام معرف إسرائيل للو ناي 3 عامتين 3 ورحين تمرتيو نيوخم لكم كم معرف حدا اسكام خندي لكم اسكام معرف إسرائيل كم معرف إسرائيل حدا جميرو اسكام مترشة جن ناي خندي تمرتيو ناي حدا سو من كاوسا أنا جميرو ناي زلو معلتات تمرتي زيادة رسعوادهم في دمك ترسعوا أولكم معرف إسرائيل غلتن ما احترب بلا نقولكم معرف إسرائيل غلتن نايحطون ملسن تمرتي يلانا نايم تايلكم نايحطون ملسن فريساويان متيوم يحطوا يملس لهم صدقاويان متيوم يحطوا يملس لهم دقيمون فريساويان متو يحطوا يملس لهم أما ترشا كريستوس بعلو يحطم بملاسي أويوم وعلو زتها بلا يسألوا من تاني 100 إلى حافرهم برأسهم مدنينهم
يخدو مالتي طغلالا معرف إسران خلطن ناي من تايلكم ناي حطون ملسن تمرتي معرف خندي وزحنا معرف خندي وزحنا إسران سلستن معرف إسران سلستن دما نقفا صحفت فريساوያን ያ ነቀፋ ምን ክርስቶስ ወይለኩም 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 ይሉ ለሸመንተ ጊዜ ደጋግሙን ተናገረላ ምዕራፍያ እንደ ጊዜ እዚህን ክትርስ عليه ይልኩም ዘን ቀለልቱ ደልዋ ቁጥሪ ስለስርሕ ይለናገረን ለለኹ ክትርስ ወን ይልኩም ሸመንተ ጊዜ ወይለኩም 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 ከምዚ ትገብሩ ትቃሉ አውን ነው ትረውኹም አቲኹም ሓንቲ ካኡ ክነግረኩም ናይ መለታት እንጀራ እትበልዑ በተንኮል ናይ መለታት እንጀራ እትበልዑ መለታት ማለት ሰውተን ልሞት ወን ማለት እዩ ካውዚ መሐረና አምላኽና እግዚአብሔር ስለዚህ ከምስትያት ኮይኑ ምግባሮም ክርስቶስ መስትያትን ሐቀ መልክዕና ያረና ክርስቶስ ወን ከምስትዋት ኮይኑ ምግባሮም ለጻፍት ፈሪሳውያን ቁልጭ አቢሉ ሊነገረሉ ምዕራፍ ኢስራኤል ሰለስተን ክብር ምስጋና ለአምላኽና ይብዛሕዮ መልክዕኻ ነጊሩ አርዩ ተመለስ ልብል ጎይታ ለዘኻኽር ጎይታ ይለለና ማለት ሁሉ ጊዜ ልቦናና ነኸኸ ተስተኻኸሉ ተአረሙ አርዩ ዝብል ጎይታ ይለለና ደጊምና ክብር ምስጋና ይብዛሕዮ ምዕራፍ 24 25 ነገረ ምጽአት ታይለኩም ስለ ምጽአት ክርስቶስ በትምህርታው መልክዕን በምሳሌ መልክዕን ለማህረሎም ምዕራፋት 24 25 ነው ምዕራፍ 26 በጽሕና ምዕራፍ 26 ብርክት ዝበለ ትሕዝቶታት ዘለዎ ምዕራፍ እዩ ምዕራፉን ነዊሕ ዝበሃል ካፍቶም ምዕራፋት ኩሎም ዝነውሕ ምዕራፍ 26 እዩ ካውል ተወሰነ ካብ ምዕራፍ 26 ክነግረኩም ሓንቲ አንኳር ተዝነግረኩም ይበልጽ መሲል ይስምዓኒ ስርዓተ ቁርባን ለረየሉ ምዕራፍ 26 እዩ ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ተሪኢኹም ምስጢረ ቁርባን ክርስቶስ እዚ ስጋ እዩ እዚ ደም እዩ ከም ዝበሎ ነተህብስትን ነተጽዋዕን እንረኽበሉ ክፍሊ ምዕራፍ 26 እዩ ማለት እዩ ኒራዲና ሓንቲ ምስጢረ ቁርባን ካልአይቲ ድማ ምስጢረ ጸሎት ክርስቶስ ኣብ ጌቴሴማኒ ኮይኑ ከም ልጸለየ ነዛ ጽዋዕ እዚ አሕልፋ አቦይ ነዛ ጽዋዕ አሕልፋ ነገር ግን ፈቃድካ ይኹን እምበር ፈቃደይ አይኹን ኢሉ ከም ዝተናገረ ለሕብር ኣብ ምዕራፍ 26 ትረኽብዎ ማለት እዩ ካልእ ክሕደት ጴጥሮስ እውን ኣብ ምዕራፍ 26 ኢኹም ትረኽብዎ ኛናና ምዕራፍ 26 እንታይ ኢለኩም ብዙሕ ቆይ ምዕራፍ ነዊሕ ምዕራፍ በጣም ነዊሕ ምዕራፍ እዩ 75 ቁጥር ነው ክንደይ ቁጥር ነው ካውዝ ምዕራፍ እዚ ለነዊሕ ምዕራፍ የለ ስለዚህ ምስጢረ ታይለኩም መጀመሪያ ምስጢረ ቁርባን ካልኣይ ሳልሳይ ክሕደት ጴጥሮስ ኢለኩም ሓቂ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ እየ ቀኒሰ ልነግረኩም ኣለኹ ምስ ሰዓትና አንጻር እምበር ሽቱልቆ እቶ ሰበይቲ እውን ኣብዚ ምዕራፍ ዚና ንረኽቦ ይሁዳ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ክህቦ ከም ዝተስማዕምዑ ነው ዚና ንረኽቦ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድራር ፋሲካ ከም ዝበልዑ ዚና ንረኽቦ ስለዚህ ብርክት ዝበለ ክፋላት ይለሎ ንባዕሉ ክንመሃሮ ከለና እውን ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ወሲድና ይመስለኒ ነይሩ ክንትንትኖ ተለና ማለት እዩ ስለዚህ ብሓፈሻ ምዕራፍ 26 ከምዚ ትርድእዎ ዘን ሰለስተ ተሒዝኩም ለይ ሳተን እኹላት የንግዚኡ ማለት እዩ ምዕራፍ 27 ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቕላላ ከም ዝተሰቐለ ዝናገር ምዕራፍ እዩ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ጠጠው ከም ዝበለ ኢየሱስን ጲላጦስን ዝገብርዎ ዝነበረ ቃልት ምልልስ ኢየሱስ ዕሾኽ ከም ዝተደፈሉ ኢየሱስ ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰቐለ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ኢየሱስ ከም ተቐበረ ወዘተ ከም ተሰቐለ ከም ተቐበረ ወዘተ ዝብሉ እዚኦም ኩሎም ኣብ ምዕራፍ 27 ትረኽብዎም ጠቕላላ ኣብ ምዕራፍ 27 13 ሕማማተ መስቀል ዝበሃሉ ንረኽቦም ማለት ክንደይ ሕማማተ መስቀል ኣብ ምዕራፍ ክንደይ ግን ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ምዕራፍ 27 ይርከቡ ማለት እዩ ቶም ሸውዓተ ጸሎታት ሰብኣ ለለቲ እሴ በሃከል ወሎም ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ጸሎታት ክርስቲያን ዝበሃሉ ነው ሓቀ ሸውዓተ ጸሎታት ነውና ቆም መዓልቲ እዚኦም ሁሎም ኣብ ምንታይ ንረኽቦም ተይልኩም ኣብ ምዕራፍ 27 ኢና ንረኽቦም ንጉሆ ንጽልዮ ጸሎት ክርስቶስ ንጉሆ ቅድሚ ጲላጦስ ጠጠው ኢልና ሰዓት 3 ንጽልዮ ጸሎት ክርስቶስ ብሰዓት 3 ብጲላጦስ ተገረፈ ኢልና ሰዓት 6 እውን ንጽልይና ክርስቶስ ተሰቐለ ተሸንከረ መስቀል ዋዕለ ኢልና ሰዓት 9 ድማ ነውሱ ስጉን ፈላለየ ኢልና ሰዓት 11 ተቀበረ ኢልና ሰዓት 3 ተታሕዘሉና ንጽልየን ሸውዓተ ጸሎታት ነው ሓቂ ማለት ስለለይ ንገብረን ሰዓተን እውን ተፋናይና ሰዓተን ሓሊና ተንጽልየን ነርና ኣይምጠፋና ነራ ስለዚህ ምዕራፍ 27 ጠቕላላ ክርስቶስ መከራታት ከም ልበጽሖ መከራት ጥራሕ ኣይኮነን ከም ተሰቐለ መስቀል ጥራሕ ኣይኮነን ከም ልሞተ ሙማት ጥራሕ ኣይኮነን ከም ተቀበረ ነታ ለፈጠራ መሬትስ እሺሉ ተማእዚዙላ ያ
ላውሽታ መሬቱ ማለት እዩ ነራና አውዛ እንታይ ነገር ነራ ጨጎራ ለለው ሰብሲ ምግቢ ቃው ምድር ኸል ክርስቶስ ታይገራቶ ነቶም ኃጢአት ዝፈጸሙ ደቂ አዳም ውሕድ ጸቢላቶም ትተርፍ ነራ ይስማዕምዕዋ ነይሮም ማለት እዩ ጨጎራአ ሳይቀስቅሱ ላይ ነይሮም ሳቶም ክርስቶስ ምስተቀበረላ ክርስቶስ ላብ ኸብዳ መስአትየ ግን ምድሪ ታይገራቶ ተፊአትሪ ተፈተ አምሳል ሳይ ማልት ሐቂ ክርስቶስ ተስዩ ምዕራፍ 28 ትንሳኤ እንዲና ልናገር ሰልሰይ ማልት ስለልተሰ ህዝረዩ ሆነ ጨጎሩ ለሐመመሰብ ምድሪ ከም ለይስማዕምዖ ልወልዖ ኩሉ ከም ልመልሶ ምድርውን ለክርስቶስ ተፊአቶ እዚ ዮሐንስ አፈወርቅ ይገልጽዎ ተፊአቶ ትልተሎ ንሽተን ቃሉ ንሽተን ጉድል ከይብለና ዮሐንስ አፈወርቅ ወበና ለተንተናዩ ምዕራፍ 17 ለመቃብር አቲ ካብ መቃብር ተተፊው ወይም ደግሞ ክርስቶስ ተስዩ ልሞት ሲዒሩ ልሞት ተሸኒፎ መቃብር ከፈቱ ላይ መግነዝ ፍትሕ ላይ ከይበለ ክርስቶስ ከም ተሰድማ ኣብ ምዕራፍ 28 ንረኽቦ ማለት እዩ ምዕራፍ ክንደይ ምዕራፍ 28 አውዚ ሓደ መልአክ ኢና ንረክብ ትንሳኤል ተነንስቲ ዘበሰረን ለቶም ሐዋርያቱን ያዕቆብን ምን ተጓዮም ከይዶም ነራም መቃብር መኒ ዮሐንስን ጴጥሮስን መን ቀዲሙ ነይሩ ጉያ ዮሐንስ ቀዲሙ ነይሩ ግን አትዩ ደገ ጸኒሕዎ ተጸቢዎ እዚ መሓስኩም ጽቡቅ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ሓሳቢ እዚ ኣብ ምዕራፍ 28 ኢና ንረኽቦ መልአኩ ሓደ ይብለና እዚ ኣብ ዮሐንስ ግን ክልተ ይብለና ኣብ ማቴዎስ ክንደይ ይብለና ኢለኩም ሓደ ኣብ ማቴዎስ ክልተ ይብለና ግን ቶም መላእክት ክልተ እዮም ነይሮም እንዲያም ካብኡ ብላዕሊ እዮም ነይሮም ግን ዘናግረን ነበረ ልተነንስቲ ሓደ ስለልኾነ ሓደ ኢሉ ክልተ ልወለ ድማ ክልቲኦም ተራእይሞ ስለልኾነ ቀዳማይ ትርጓሚ እዚ ኢና ኢልና ካልኣይ ድማ ክልተ ግዜ ይተራእይዎን ሓደ ግዜ በይኑ ካልኣይ ግዜ ድማ ክልተ ኮይኖም ስለልተራእይዎን ቶም ወንጌላውያን ተኻፊሎም እዮም ጽሒፎም ዘለዉ ማለት ክርስቶስ ተስዩድዮ ተሰይ ተንሳ በከመይ ቤስ ከሉ ከምታ ዝበላ ከምታ ልተናገራ ክርስቶስ ተስይሉ ትመልአኽ የበስረን መጀመሪያ ለዴታት እዩ ተገሊጹልን ማለት እዩ ክርስቶስ ለዴታት ነፃ ከውፅእ ለዴታት ጥራሕ ለይኾነስ ለቦታት ጠቕላላ ልወድን ጓልን ከይፈላለየ ነፃ ከውፅእ ዝመፀ ምዃኑ ንምግላጽ ነታ ተዋሪዳ ዝነበረት ጓል ተነስተይቲ መጀመሪያ ትንሳኤኡ ነጊሩዋ ማለት እዩ እዚ ልገበረሉ ምክንያት ክነግረኩም ኃጢአት ብሰበይቲ ምክንያት ሞት በሰበይቲ ምክንያት ሞት ስለነበረ ትንሳኤ ህይወት ድማ ብምክንያት ሰበይቲ ክብስር ጎይታ ፈቃዱ ኮይኑ ክብር ምስጋና ለአምላኽና ይውፅሕ እዩ ካብ እንስት ድማ መን መሪጽ መጀመርያ ማርያም መግደላዊት ድንግል ማርያም ንያያ ልዕሊ ሰባት ስለልኾነ ኣብ ቁፅሪ ይተእትዋ ትጽናሕ መጀመርያ ብስሩ ምልእለይቲ ልተረአየላ ለኣ ስለልኾነ ማለት እዩ ካፍተን ካብ ኃጢአት ልተለቃቃ ኣንስቲ ላ ውድድር ዝኣትያ ድንግል ማርያም ላ ውድድር ስለለይተኣቱ ነቲ ተፈጣሪ ተፈጥራን ስለልኾነት ለመን መጀመርያ ተገሊጽላ ለማርያም መግደላዊት ተገሊጽላ እዚ ልገበረሉ ምክንያት ድማ ፍጹም ኃጢአት ሰሪሓ ስለነበረት ክንደይ ጋንንቲ ነይሮምዋ ዲሉ ብለና ማርቆስ ክንደይ ጋንንቲ ነይሮምዋ 7 ጋንንቲ እዮም ነይሮምዋ ታንኩ 7 ለይትብሉ ሓለጥኩም ረሲዕኩም አይደል 7 ጋንንቲ እዮም ነይሮምዋ መንፈሰ ጽርፈት መንፈሰ ዝሙት መንፈሰ ትውዝፍት መንፈሰ ትዕቢት መንፈሰ ሐሰት ዝብሉ ወዘተ ዝብሉ 7 ሕማቅ ሓጣው ከስሕዋ ለኹሉ ፍጹም ኃጢአት ከስሕዋ ለኹሉ ጋንንቲ ስለልነበርዋ ካብ ፍጹም ኃጢአት ላ ፍጹም ጽድቂ ዝምልስ ኣነ ኢሉ ከብስር ስለልደለ ነታ ፍጹም ኃጢአት ዝነበራሞ ዳሕራይ ፍጹም ፍቅሪ ለክርስቶስ ለፍቀረቶ ማርያም መግደላዊት መጀመርያ ክርስቶስ ተገሊጹላ ካብ ወፂሉ ንጴጥሮስ ዮሐንስ ተገሊጹሎም ጴጥሮስ ዮሐንስን በኻልኣይ ምክንያት ዝኾኑሉ ምክንያቱን ባዕሉ ክርስቶስ ብልፈልጦ መልክዕ ኣሎ በዚ መልክዕ ኣብ መጨረሻ ብዚ ምዕራፍ 28 እንታይ ዝብል ንረክብ ኩዱ ንኣህዛብ ኣምህርዎም እናጥመቁም ደቀ መዛሙርተይ ገበርዎም ይብል እሞ ከጥምቅዎም ከለው ድማ ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ይነግር ብስም መን ኢለኩም ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣጥምቁ ዝበለሉ ምዕራፍ 28 ንምዃኑ ከስተስታውስ ለይደሊ በስመ አብ በሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በሓደ አምላክ ብስም ስላሴ እንጥመቀሉ መን ይነጊርና ክርስቶስ ጎይታ መድኃኒ ዓለም ይነጊሩና ቤተክርስቲያንና ሕድሕድ ገብረ ነገር ሁሉ ካብ ፈቃዱ ጎይታ ልወፅእ ኣይኮነን ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣጥምቁ ኢልና ሃለወ ክርስቶስ ሐዋርያት ግን ብስም መን የጥምቁ ነይሮም ብስም ኢየሱስ የጥምቁ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ሓደ ምዃኑ ስለልተረድኦም ኣብ ስም ኢየሱስ ስም መንን ስለለሎ ስምን ኣብን መንፈስ ቅዱስን ምህላው ስለልተረድኦም ቦ የጥምቁ ነይሮም
بسم يسوع تتماكا بسم آب ولد منفس قدس تتماكا حدا مخانو زم عرافزي نركب خليه زم عرافزي اسكاف فصامي عالم مساحاتهم كهلو ييلو ክርስቶስ ለሐዋርያት ከምተናገሮም እስካፍ ፍጻሜ ዓለም مساحاتهم كهلو يه ማለት ሐዋርያት እኮ በህይወት የለውን እስካፍ ሕዝ ግን ምስቶም ስኻቱም ለመርኩምዎም ናትካቱም ህዋስ ማዕረ ልኾኑ ህዋስ ናይ ክርስቶስ እዮም ሐዋርያት አሕና እውን ናይ ክርስቶስ ታይና ህዋሲና መን ርስና ስለልኾነ ክርስቶስ ስለርስና ስለልኾነ ምስ ሐዋርያት ከም ነበረ ምሳና እውን ስለልህሉ እስካፍ ፍጻሜ ዓለም مساحاتهم كهلو ييلو ክርስቶስ ተናገረሉ ምዕራፍ زمعراف زيو لمعدنا المخرنا أملاخنا شو ميخبر يمسكن بزملك عزي بيتا لما أنت نقولكم فتنا خلهم زوجو خينكم بتصنحهم أنا دما فتنا سريحة كمزية كمي قندي اللي بالنجر دحن راح سخاتهم مثل حنبر لأي ملكت أنت عسر تحطهم تسابيله كمي تقحصو ويوم دما عسر تحطهم تسير كمي تحطهم تسير كمي تقحصو لكم ناي علي مرجالني ومسرت غيره كمسرة راح أكسر حي عقمي ممزنيت قلل بلد فتنا يتخون بتعن قلل يقدر تقول لك زي تفلتوا كجور لكم كفتنيه كان حيل تيلت فتنا اول مدحني تداي محيالي مدحنت تحيل ذاتهم حي زيا تخيلكم لا تيليجرام تقعوا ياكم زيا تيليجرام جروب نياتكم حاجه ناب تيليجرام مو سددوا كل سب ريكورد يسمعيا زالبام زيا موبايل حيزالا زندرون تحلف لكم تخليا ግን بزولة بقوليلو بتليجرامون كترهو تقوليهم معدنا المخرنا أملاخنا دقيمنا شو ميخبر يمسكن سلرحوكم بتعمل دسيلني لما أنت كمتس زبل مرها جوري إكد ينورني مخنياتو سولوس لدمر امتحاني وسينيا بقى حنكيكم سخاتون قلت معلتي عقلكم ولكم زل حلف زمان مالتي حنت قوائل يقولون قالت حواس للو شعتين معلتي لكلن آوات بيتمرت سنوات يبين يعني حنتين معلتي ስለዚህ አኻቱም ሓንቲ ለማርያም ድሓን ሓንቲ ዳጭርቆስ ሓንቲ ለቀሳውስት ሓንቲ ለናይ ዳጭርቆስ ቀሳውስት ለናይ ዳማርያም ድሓን ቀሳውስት ሆሞ ቢለ መቃቂለየን ብትንትን ስለለላኒ ሻምናይ መዓልተ ዝህሉ ደስ መለኒ ለአኻቱም ካልአይቲ መዓልቲ መወሰኽኩም ማለት ግን መዓልተ እንደየን ሓደ ኢልካ ክንደይ ክትምለስ ሓደ ሸውዓተ በፂሕካ ደጊምካ ሓደ ስለልኾነት ብኸማ እያ ኸይና ትልመር ክድቅስ ክዓርፍ ወዘተ ኢለ ፈፂመ ይኮን ኩሉ ማርያም ኣዴና ብትርዶ መድኃኔዓለም ፈጣሪና እግዚአብሔር ብልፈልጦ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መልክ እዚ መርሃ ግብሪ ከም ኣስለ ልኾናኒ ላብ ሓንቲ ሓሙስ ጥራሕ ሓምፅልኩም ኣለኹ ሓንቲ ያ ከም ሓሙስ ልባል ትግርኛ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ሓንቲ ያ ከም ሓሙስ ዛዘላትና ትምህርቲ ሓሙስ መዓልቲ ግን ክትቀሪየልኩምን እንደምንልኩም ንዑ ማርቆስ ክንማሃሪና 16 ምዕራፍ ኢለሎ ተሰሊጥልና ክልተ ምዕራፍ ክንማሃሪና ተዘይሰሊጥልና ድማ ሓንቲ ምዕራፍ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ምዕራፍ ናገርና ተማሃርና ክንውዶ ኢና ጀሚርና ክንውዶ ኣምላኽና እግዚአብሔር ለሁላትና ይፍቀደልና ስለ ኩሉ ነገር ክብሪ ምስጋና ለጎይታና ይውፅሕዮ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ደስ አምሎለኩም ስኻቱም ናይ ተራተርን ወላ ግለጽዎ ወይ ትግለጽዎ በዘይ ግድስ ስለዚህ ምዕራፍ 28 ተርሙሉ ኣብ ተወሰነ ደቂቅ በሓንቲ ግዜ ልሕሰብ ኢልና ኢለና ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ለኣምላኽና ይውፅሕዮ ደስ ለብለን ምክንያቱ ምዕራፋት ሙሉስ ኣብታ ልተፈስል ታቀደ ሰዓት ስለለወዳና ደስ ይብል ንለሎ ስጥራሕ ይኮነን ናትካቱም ገጽ ኣንቢበውን ፍሱህ ዝኾነ ገጽ ሕጉስ ዝኾነ ገጽ ፍሽኽሽኽ ልብል ገጽ ይረለኹ ፍሽኽታና ይውፅሕዮ ኣምላኽና እግዚአብሔር ዘፀወግ ነገር ኣብ ዓለም ወሊኡ ስለልኾነ ካብኡ ይምሓረና وسبحات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር እግዚአብሔር ምስክርና ይሁን አሜን።